meurtri pour me sauver. Lève de connexion. Je m'embrasse la cour, déversé par amour. Cette alliance par ton sang me redonne la vie. Que Dieu vous bénisse tous. Continuez à louer. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Avec crainte et respect, et marchant dans tes voies, Jésus, tu règnes en moi. Alléluia, je me remémore ton amour pour moi. Alléluia, tes promesses je n'oublie pas. Si jamais je m'éloigne de toi, si jamais je renie ta grâce, rappelle-moi le prix payé. Alléluia, je me remémore ta vie. Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu es bon, si bon pour moi. Tu es bon, si bon pour moi. Qu'en serait-il de ma vie sans toi, Seigneur, sans toi, Seigneur? Tu ouvres les cieux jusqu'à la terre, traversant tout l'univers, ta grâce est venue jusqu'à moi. Jusqu'au moment de ton retour et jusqu'à la fin de ma course, montre-moi que tu œuvres en moi. Alléluia. 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 Je me remémore ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez glorifiés, Seigneur.
La croix ne laisse aucun doute quant à l'ampleur de son amour. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. C'est lui qui fut condamné, quand Christ fut pardonné, portant la mort à ma place, ce Dieu m'a libéré. Nos chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, jamais couronné. Gloire à notre sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur, ressuscité. Je donne ma vie afin d'honorer l'amour de mon sauveur, mon rédempteur, l'agneau immolé, à jamais couronné. Gloire à notre sauveur, ressuscité. Chaînes sont brisées, la mort terrassée, le sang de Christ a tout payé. C'est par la croix qu'il nous libère. Oui, sa victoire me donne la vie. Oui, sa victoire me donne la vie. Alléluia, Jésus. Que le nom de l'Éternel soit glorifié aujourd'hui. Grâce infinie qui va sauver Alléluia. un pécheur tel que moi. J'étais perdu, il m'a trouvé. J'étais aveugle, je vois. Alléluia. Lorsque je connus l'amour de Dieu, grâce chassant ma peur. Oh, que ce jour fut glorieux et très
Mon Dieu, mon sauveur, veille de vie, toujours nouvelle, sa bonté reine, amour et mort, grâce infinie. Sa grâce infinie, glorifions-le au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, bon pour Travers la mer, fardeau, souci, déjà je suis placé. De Dieu la grâce, majesté, soutenu, consolé, il m'a consolé. me libère, brise mes chaînes, mon Dieu, mon sauveur, crie à leur cri, Alléluia. toujours nouvelle, sa bonté reine, amour et mort, grâce infinie, Grâce infinie il au nom me de Jésus. libère, Alléluia. brise mes chaînes, Libérez les mon chaînes. Dieu, mon Brisez les chaînes. sauveur, veille à le Il a payé le prix pour notre toujours péché. nouvelle, Il a payé le prix de sa tout le bonté péché. Sa bonté reine, reine. amour et mort, grâce infinie. Sa grâce infinie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Glorifiez son nom. Dis que Dieu est bon. Il est toujours bon. Il restera Dieu. Dieu dans les jours d'éternité, Dieu tous nous serons. Oh Dieu, Pourront pas briser le jour qui resteront. Alléluia. Les jours qui resteront. Alléluia. Les jours qui resteront. Gloire à Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Glorifiez le nom de l'Éternel. Glorifiez le nom de notre Dieu. Glorifiez son nom car il est bon. Dieu, il restera Dieu. Quoi qu'il arrive dans ta vie aujourd'hui, quelle que soit la situation que tu entends de passer, Qualquer que seja a ton Dieu, il situação est toujours là. que você passa, Il ne t'abandonnera seu jamais. Deus está sempre com você. Continue à le louer. Jamais lhe abandonar. Continue à le glorifier. Continue a louvá-lo, a glorificar. Je m'excuse à vous tous, Eu quero me desculpar. car nous avons un problème Hoje d'internet. tivemos problema de conexão. Le réseau ne passe pas bien. A conexão não está passando bem. Mais cela ne va pas nous Mas arrêter. isso não impede Nous sommes connectés. de estarmos conectados. Nous sommes connectés Conectados dans le même esprit. no mesmo Et espírito. Dieu, il est là avec E toi. Deus, ele está Il est là ici avec Ele moi. está aqui conosco. Il ne va pas nous E ele abandonner. não vai Écoute nos nos louanges. Ele escuta os Continuez à glorifier le nom. Continue a Nous glorificar allons o seu continuer nome. E nós vamos à louer continuar l'Éternel. a louvar ao Ni Senhor. l'internet, Nem a ni internet, la maladie, nem a doença, ni le diable nem o diabo ne va pas nous vai arrêter. poder Ne va pas retirer dans notre não vai vie tirar da nossa l'amour de vida Dieu. o amor de Deus. Je vais vous dire, Eu quero le dizer, monde s'arrêtait. o mundo parou, Mais ici, mas aqui la DDI Nantes, a DDI Nantes, l'église ne pas arrêtée. a igreja Et não dans toutes para. les ADDI du E em monde, todas as
l'église ne pas arrêter. A igreja não Pour parou. vous dire, Para dizer notre groupe de louanges, que o nosso grupo de ils sont louvor, confinés à la maison eles comme nous. estão em casa, Mais ils n'ont pas arrêté. mas eles não Ils sont en train pararam. de louer le Seigneur. Eles estão louvando Et ao nous Senhor. allons écouter E nós maintenant vamos escutar une agora partie de notre groupe de louanges. só uma pequena parte do nosso grupo La de sœur louvor. Raquel et la sœur E Shirlene, a irmã Raquel e Shirlene, malgré le confinement, ainda que estão ils confinados, continuent à louer le eles Seigneur continuam a et louvar e glorifier glorificando le nom de o Tout-Puissant nome do Senhor au nom de Todo-Poderoso. Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Le groupe de louanges Grupo de de louvor l'ADD Nantes, da DD vous allez écouter vão et vous allez voir e vão au ver. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. On s'agresse pour le sacrifice du Seigneur. Nous allons chanter ce chant pour le remercier pour ses bienfaits. Eu ouvi dizer que o mestre vai passar aqui. Eu vivo de te encontrar. O meu desejo é poder te encontrar. O meu desejo é poder te abraçar. Mas não encontro ninguém que queira me ajudar. Então ouvi dizer que mexe por aqui irá passar, e o seu nome eu vou clamar. A multidão vai me pedir de receber o meu milagre hoje aqui. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando, no meio dela vem Jesus andando, e ele veio me restaurar. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando, no meio dela vem Jesus andando, e ele veio me restaurar, veio pra fazer milagre. Eu quero ver o seu milagre, muda a minha história, eu quero ver o seu milagre. Marca-me agora, eu quero ver o seu milagre. Filho de Davi, eu quero ver o seu milagre. Passa por aqui, eu quero ver o seu milagre. Pra testemunhar, eu quero ver o seu milagre. Pra te enxergar, eu quero ver o seu milagre. No seu rosto olhar, eu quero ver o seu milagre. Eu quero ver o seu milagre, Senhor. Eu quero ver o seu milagre, Senhor. Eu quero ver o seu milagre, Senhor. Eu quero ver o seu milagre. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando, no meio dela vem Jesus andando, e ele veio me restaurar. Mas ouço o som de uma multidão se aproximando, no meio dela vem Jesus andando, e ele veio me restaurar, veio pra fazer milagre. Eu quero ver o seu milagre, muda a minha história, eu quero ver o seu milagre. Marca-me agora, eu quero ver o seu milagre. Filho de Davi, eu quero ver o seu milagre.
Amen. Gloire à Dieu. Glória a Deus, amém. Vous voyez, Vocês podem ver tout peut arriver. que tudo pode acontecer. Mais nous ne pouvons pas permettre Mas nós não podemos que le permitir diable que o diabo retire ele tire l'amour de Dieu dans notre o cœur. amor de Deus em Nous ne nossos pouvons pas corações. permettre cela. Nós não podemos, Même si la maladie est là, ainda que même a si nous doença sommes confinés à la maison, e o confinamento, n'arrêtez pas de glorifier. não pare de N'arrêtez pas de dire gloire à Dieu. não pare de N'arrêtez glorificar pas a Deus. de manifester ta foi en Não Jésus-Christ. pare de manifestar Nous sua sommes fé confinés em à la Jesus maison. Cristo. Ainda que Ces estamos sœurs-là, ils sont em confinés à la maison. Essas irmãs estão Mais ils confinadas, continueront. mas elas Ils continuent à glorifier Dieu. Ils continuent à louer le nom de l'Éternel. a louvar Malgré ao la Senhor. difficulté, Ainda que a malgré dificuldade, la situation ainda que a difficile. situação seja Mes frères et difícil, sœurs, meus irmãos, continuons à louer Dieu. continuemos Parce que a Dieu est louvar bon. a Deus, porque Ele é bom. Je remercie Dieu Eu agradeço pour votre a Deus vie. pela sua Je remercie vida. Dieu Eu pour la vie de la agradeço a sœur Deus Raquel et la sœur pela vida Shirlène das irmãs et vous Raquel tous Sidney, e qui todos êtes connectés en vocês ce moment. que estão ligados Vous tous qui conosco. êtes avec nous. Vocês que se Et conectaram nous allons conosco. continuer ce E nós combat. vamos continuar Jésus-Christ, esse il combate. est devant nous. Jesus, Ele está diante de Et nous nós. allons vaincre E nós vamos vencer. au nom de No Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Je vous invite en ce moment Eu gostaria de convidá-lo nesse de instante ouvrir votre Bible. que abramos a nossa Nous allons Bíblia passer à la lecture e officielle vamos passar a leitura oficial de cette culte. deste culto. Prépare ta Bible, ouvre ta Bible. Abra sua Bíblia. Toi qui n'as pas de Bible, Você que não tem Bíblia, suive la lecture avec nous. siga a leitura junto Et tu conosco. seras béni au nom de E Jésus. você será abençoado em nome de Dans le Jesus. livre de Colossiens, No livro de le Colossenses, chapitre 1, capítulo 1, à partir du verset 16 jusqu'à 23. do 16 ao 23. Amen. Amém? Je te laisse le temps, mon ami, mon frère, ma soeur, de préparer, de ouvrir ta Bible, de trouver le chapitre, le Eu verset. vou deixar o tempo para você pegar Je sua Bíblia répète pour toi, e procurar. Colossiens chapitre 1, Colossenses, capítulo 1, verset 16 à 23. do verso 16 ao 23. Amen. Amém? Voici la parole de Dieu. Assim diz a palavra de Deus. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église et il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de la chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et irrébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Amen. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis,
Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as questões na terra como as questões nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vós reconciliou no corpo de sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santo, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes de esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Amen. Amém? Je veux que tu prêtes attention aujourd'hui Eu gostaria que você prestasse et atenção que tu hoje. écoutes vraiment ce E message. que realmente você escute essa mensagem. Cette lettre Essa carta a été écrite par Paul et Timothée escrito por Paulo e Timóteo pour le frère chrétien para os irmãos cristãos qui est à Colosse. que estavam em Colossense. Paul écrit à eux E Paulo escrevia a et eles. Paul témoigne E Paulo ele testificava leur foi en a Jésus-Christ. sua fé em Jesus Cristo. Parce qu'ils ont entendu, Porque eles tinham ouvido ils ont reçu l'évangile e recebido du Seigneur o Jésus-Christ Evangelho de Jesus Cristo par le collaborateur pelos colaboradores Epaphras, e Epáfras, qui les a instruits que os instruiu la foi en Jésus-Christ. a fé em Jesus Cristo. Et Paul témoigne cela. E Paulo ele testificava Et Paul disso. envoyait ce message, cette lettre à eux Paulo enviando essa carta pour leur a eles, encourager en ele Jésus, os encorajava em pour leur Jesus dire Cristo de tenir bon, para dizer-lhes de estar pour leur dire de firmes, maintenir leur foi en de Christ manter Jésus a fé em Cristo et Jesus, de ne pas détourner leur regard desviar os seus de olhares Christ Jésus pour de une autre Cristo chose. Jesus para outra coisa. Écoutez bien ce que la Bible te parle Escute aujourd'hui. bem o que a Bíblia te diz hoje. Dieu te dit aujourd'hui Deus, ele te diz de hoje ne pas détourner ton que regard não deves desviar o seu de olhar l'œuvre de la croix. das obras da cruz. Dieu te dit aujourd'hui E Deus te fala hoje de ne pas détourner ton regard não deves desviar o seu du olhar Seigneur de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Je veux te révéler quelque chose. Eu quero revelar-te algo hoje. Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans cette terre? Você sabe por que você Est-ce está que tu sobre a te terra? demandes, Você já se est-ce que tu perguntou t'arrêtes un jour e parou dia et tu te dis pourquoi je e suis né? perguntou por que é que eu nasci? Pourquoi je suis dans ce Por monde? que é que estou neste mundo? La Bible te le révèle. A Bíblia, ela revela La Bible te dit e diz que Dieu que Deus a fait toutes choses fez todas as coisas par Jésus-Christ por Jesus Cristo et pour lui. e por Ele. Je te répète, Eu quero repetir. la Bible nous dit comme que ça, a Bíblia diz assim: car en lui pois por Ele ont été créées toutes choses foram feitas todas as coisas qui sont dans les cieux que estão nos céus et sur la terre, e sobre a terra, le visible o et visível les invisibles, e os invisíveis. trône, dignité, Trono, dignidades, domination, dominações, autorité. autoridade, Tout a été créé par lui tudo foi criado por Ele et pour lui. e
para ele. Ça, c'est Colossiens chapitre 1, Isso verset é 1. Colossenses 1, verso, Le verset 16. verso 16. Amen. Donc, aujourd'hui, Então, hoje, peut-être tu es en train d'apprendre talvez você está que aprendendo tu as été créé par Jésus-Christ. você foi criado por Jesus Cristo. Et tu as été créé pour lui. Foi criado para ele. Tu es créé par lui Você foi criado por ele et pour lui. e para ele. Donc, si tu as été Então, créé par se lui você foi criado por ele et pour lui, e para ele, tu dois vivre pour lui. você tem que viver para Parce ele. que ta vie lui Porque appartient. a sua vida pertence a ele. C'est pour la raison pour laquelle, E a razão por quand qual, tu n'es pas lié à lui, quando você não está ligado tu com ne ele, vas pas bien spirituellement. espiritualmente você não vai C'est bem. pour ça, É por isso que ça t'a toujours manqué quelque chose dans ta te vie. falta sempre uma coisa. em Peut-être você. que tu as tout ce que tu as besoin sur cette Talvez terre. tudo que você necessita na terra você Mais il tem. y a toujours un vide en Mas toi. existe um vazio dentro de Parce você. que tu es séparé Porque você está de celui separado par daquele laquelle tu as été créé que te criou. et de celui pour lequel tu as été créé. Por aquele que te fez. C'est cela qui est le vide É esse vazio que você tem. que tu as en toi. Que você tem. Je vais te donner un exemple. Eu quero te dar um exemplo. Beaucoup de gens se préparent dans ce monde, Muitas pessoas se preparam neste mundo. qui veulent un bon travail, Querem um bom emprego, qui veulent un bon salaire, um bom salário, la plus belle maison du a siècle, mais bela le casa, dernier créé de voiture, o último lançamento de un bon carro, voiture, bom carro, une famille bénie, uma família une vie abençoada, bénie, une santé bénie. uma vida abençoada, uma saúde Les abençoada. hommes vivent pour préparer leur Os vie, homens vivem para preparar uma vida, préparer leur vie terrestre. preparar uma vida terrestre. Et je vais te dire, E eu quero dizer algo. beaucoup ont des richesses, Muitos têm riqueza, comme ceux qui sont riches. como pessoas ricas. As-tu déjà entendu parler Você já escutou falar que beaucoup de riches se suicident? do suicídio de muitos ricos? Pourquoi les riches se suicident? Por que os ricos se suicidam? Parce qu'ils ont tout ce qu'ils ont besoin sur cette terre. Eles têm tudo que precisam na terra. Ils sont des milliardaires, São milionários. ils ont les dernières sorties de Eles voitures, têm o último ils saída do ont carro. de plus belles maisons, Eles têm ils ont des familles bénies, Eles têm uma família abençoada. ils ont tout l'argent du monde. Eles têm todo o dinheiro do mundo. Pourquoi ils doivent se suicider Então, encore? por que é que eles se suicidam? Si c'est ça qui fait la joie des Se gens, é isso que dá alegria. às si c'est pessoas. ça qui te donne la Se paix, é isso que te dá a si paz. c'est tout cela qu'il faut avoir pour Se é vivre tudo bien, isso que é necessário para viver bem. pourquoi un riche se Por suicide? que é então que o rico se suicida? Parce qu'il a d'argent déjà. Porque ele já tem Normalement, il dinheiro. devait vivre bien. Normalmente ele deveria viver Mais ça bem. lui manque quelque Mas chose. falta-lhe algo. Ça lui manque la chose le plus Falta-lhe importante a coisa mais qu'il importante devait avoir dans que sa vie, ele devia ter nele. qui est la communion avec Que é a Jésus-Christ. comunhão com Jesus. L'Esprit de Dieu dans sa vie. O Espírito de Deus Et nele. comme il s'est séparé Como ele se separou. de celui à laquelle il a été créé, Ele que foi por ele. et il a été foi créé feito pour lui, E feito para et ele. comme il a été séparé de Como lui, ele se separou dessa tout l'argent de ce monde todo o dinheiro do mundo ne peut pas remplacer não pode le preencher Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. o Senhor Jesus Cristo Tout dentro le de bonheur de ce monde toda a felicidade que o mundo ne pode peut pas dar. remplacer l'esprit de Ela vie não de pode Dieu substituir o qui Espírito est en de Deus toi, qui doit vivre en que toi. deve viver em você. Et le vide qu'il a, E o vazio que c'est cela ele qui est le tem vide que tu as peut-être dans ta vie aujourd'hui. talvez seja o vazio que Peut-être você tu tem. n'es pas riche, tu n'es pas milliardaire. Talvez você não é rico, não Et é tu penses qu'en milionário, avoir ces choses, mas pensando que obtendo todas essas tu vas coisas, être bien. você será bem. Tu cours dans le E monde você corre en cherchant cette bonheur. procurando essa felicidade. Tu n'as pas peut-être accepté le Seigneur E Jésus talvez você nunca aceitou parce que Jesus tu na penses sua que vida. tu dois travailler avec la force de Você tes bras pensa que com a força dos seus braços pour recevoir. você vai trabalhar em Et une receber. fois reçu les bénédictions de ce E uma monde, vez que você receber
receber as bênçãos do mundo. Tu seras en paix. Você terá uma paz. Je te dis aujourd'hui que c'est faux. Mas eu quero te dizer que é Ce n'est pas la richesse de ce monde qui va te donner la paix. do mundo nunca Ce vai n'est te pas dar la paz. richesse de ce monde qui va te remplir. Que a riqueza do mundo não vai La richesse de ce monde ne peut pas que a riqueza do mundo não vai remplir le vide qui est dans ton preencher cœur. o vazio que existe em você. Mais l'Esprit de Dieu, Mas o Espírito l'Esprit de Deus, consolateur, o Espírito c'est Consolador, l'unique et seul qui peut remplir le vide qu'il y a dans que ton pode cœur. preencher esse vazio em você. Alors beaucoup de gens Então, aujourd'hui, muitas pessoas en train de planifier hoje estão a planificar leur vie terrestre. a sua vida terrena. Je veux que tu écoutes bien le Eu message quero que aujourd'hui. você escute bem a Le mensagem. monde entier O mundo en inteiro train de préparer está preparando leur vie terrestre. a vida terrestre. Aujourd'hui, nous sommes en confinement. Hoje, nesse confinamento, Tout est quarentena, arrêté aujourd'hui. tudo parou. Beaucoup de pays Muitos países en train de donner des dates. estão prevendo datas. Des dates de recommencer la A vie. data de previsão de recomeçar a Et vida. tout le monde est en train de se préparer E todo mundo começou a se pour preparar reprendre le travail, para retornar a pour trabalhar, reprendre leur vie où ils avaient laissé. para recomeçar da onde pararam a vida. Tout le monde prépare Todos estão se preparando. la vie terrestre Isso é a vida terrestre pour le lendemain. para o dia de amanhã. Mais qui te dit Mas quem te disse qu'il y aura un après? que vai ter um amanhã? Je veux que tu comprennes Eu vraiment. quero que você entenda Aujourd'hui, nous verdadeiramente sommes confinés à la maison. que hoje estamos confinados em Cet casa. virus a envahi le monde. O vírus que invadiu esse mundo. Qui te dit aujourd'hui Quem te disse qu'il y aura un lendemain? que haverá um amanhã? Qui te dit aujourd'hui Quem te disse hoje que demain tu vas recommencer ta vie où tu l'avais vai laissée? começar a tua vida onde você Qui t'a dit deixou? aujourd'hui Quem foi que te disse que demain tu vas retrouver que ton travail, amanhã tu vai que tu vas retrouver tes amis, voltar a ver que tu vas reprendre ton que activité, você vai voltar a que tu ter vas tuas reprendre atividades, ta vie que terrestre? você vai voltar a ter a tua vida Qui te terrestre. garantit cela? Quem te garante? Personne ne sait pas Ninguém sabe s'il y aura un lendemain. se haverá um amanhã. La Bible nous dit A Bíblia diz de ne préoccuper pas avec le que lendemain, não se preocupe car com o le amanhã. lendemain ne nous appartient O pas. amanhã não nos Le pertence. lendemain appartient au O Seigneur amanhã pertence ao et que Senhor. chaque jour suffit sa peine. Cada dia segue o seu dia. Les hommes planifient. Os homens planificam. Oui, mon ami. Sim, meu amigo. Oui, mon frère, ma Sim, soeur. meu irmão, minha irmã. Tu dois planifier ta vie. Você tem que planificar. Mais a sua celui vida. qui a le dernier mot, Mas aquele que vai ter a última palavra c'est Dieu qui a le dernier mot. é Deus que dará a última Mais une palavra. chose Mas algo que je veux retenir ton attention que eu aujourd'hui. quero chamar a atenção. Qui prépare sa vie céleste? Quem que prepara a tua vista celeste? Qui est en train de préparer sa vie céleste Quem aujourd'hui? que está preparando a sua vida Pendant celestial ce hoje? confinement. Durante essa quarentena C'est le moment é o momento que tu dois que revenir você tem que voltar et déposer ta vie sur une table e colocar sua vida, pôr et sua vida préparer no ta mesa vie céleste. e preparar a tua vida celeste. La Bible nous dit A Bíblia diz que nous sommes passagers sur cette que terre. somos de passagem. Nous ne sommes pas de cette terre. Nós não somos Nous dessa sommes terra. passagers. Nós somos de passagem. Dieu a créé le monde Deus, Ele criou et o nous mundo. a placés dans ce Ele monde nos pour colocou neste profiter de tout ce que ce monde a para aproveitar o que o en mundo Jésus-Christ. tem em Jesus. Mais nous sommes passagers. Mas nós somos de Si passagem. tu ne prépares pas ton E retour, se você não preparou a sua d'où volta, tu es venu, da onde você veio, il y aura un grand souci. você vai ter uma La grande Bible a dit que le problema, jour de retour du Fils de l'homme, porque a Bíblia fala que no dia da volta il y aura do des Filho do pleurs et Homem, des grincements de vai dents. ter choro e ranger de dentes. Je veux te dire aujourd'hui, E eu quero te dizer, arrête un peu de préparer ta vie terrestre. pare de preparar sua vida terrena. Préparer ta vie céleste. Prepare a sua vida Il s'agit de toi de et le você. Seigneur. Que o Senhor Le retour e a volta do à Senhor l'origine
Volte à D'où origem. tu es venu. A origem de onde você Je veux te dire aujourd'hui, Eu quero te dizer prépare ta vie céleste avant que ça sera trop prepare tard. a tua vida celestial antes que seja muito Mon tarde. ami, Meu amigo, toi qui m'écoutes aujourd'hui, você que está mes me frères, escutando, mes sœurs, meus irmãos e minhas irmãs, si la trompette sonne aujourd'hui, se a trombeta tocar hoje, je répète, eu repito, si la trompette sonne a aujourd'hui, trombeta tocar hoje, comment va ta vie spirituelle? como é que vai a sua Si vida la trompette espiritual? sonne aujourd'hui, Se a trombeta comment tocar va hoje, ta vie como é que spirituelle? vai a tua vida Est-ce que tu espiritual? es prêt à Você partir? está pronto para Parce que partir? tu n'es pas de cette Porque terre. você não faz Tu parte dois da terra. retourner dans l'origine d'où tu es E venu. você tem que voltar da origem. Et ton âme clame au E a Seigneur. tua alma clama. Toi qui n'as jamais accepté le Seigneur Jésus. Você que nunca aceitou Toi qui ne suis pas le Seigneur Jésus. Você que não segue o Tu Senhor. sais qu'il y a un Dieu. Você sabe que é Deus. Tu sais qu'il y a un Dieu. Você sabe Mais que tu ne veux existe. pas le suivre. Mas você não À quer cause de la vie de ce monde. seguir por causa da vida. Je te dis aujourd'hui, E eu quero te il y aura un moment dans ta vie. haverá momento Ce na sera tua trop tard. vida. E será La Bible a dit que deux personnes A seront Bíblia fala sur que un duas lit. pessoas estariam sobre o leito. Un va pris, l'autre va rester. Vai partir. Deux personnes seront dans le champ. Duas no campo. Un va pris, l'autre va rester. Parte, o outro vai ficar. Des familles seront à table. Famílias reunidas. L'autre va prendre, l'autre va rester. Vai ficar, outros vão Si embora. la trompette sonne, Se a trombeta tocar, comment va ta vie? como é que vai a sua Mon vida? ami, Meu amigo, mes frères, mes sœurs, meus irmãos, il faut minhas arrêter irmãs, aujourd'hui parem de hoje préparer votre de vie preparar terrestre. sua vida terrena. Ce n'est pas de cela que Dieu veut Não qu'on é isso fasse. que Deus quer que Dieu nós veut qu'on façamos. prépare notre vie Ele céleste quer que preparamos pendant nossa cet vida celeste. confinement. Durante esse quarentena, Arrêtez de pratiquer l'iniquité. pare de praticar a Arrêtez de iniquidade. pratiquer l'adultère. Pare de praticar o Arrêtez de adultério. pratiquer la Pare fornication. de praticar Arrêtez de pratiquer les débauches. Pare de praticar os deboches. Et rappelle-toi, Lord, Lembre-se, coloque si la trompette sonne, e a trombeta, comment va ta vie? como é que vai? Renonce maintenant Rejeite. à tout ce qui te sépare de Dieu. Ao que te separa. Il y a un prix à payer. Você tem Peut-être tu es chrétien Talvez você depuis seja des années. crente há muito Tu es chrétien qui amène la Bible en bas le Você bras. carrega a Bíblia abaixo do Mais braço. si la trompette sonne Mas aujourd'hui, se a trombeta tocar, comment va ta vie? como é que vai a sua Est-ce que tu vis toujours dans le Será que péché? você ainda Est-ce que tu veux être un nouveau vase? Será que Est-ce você que tu demandes à Dieu de te modeler? Você pede Deus de remodelar? Est-ce que tu laisses Dieu à te modeler? Você permite que Est-ce Deus que te tu remodele? demandes à Dieu de te transformer? Você pede a Deus de te transformar? Il y a des choses dans notre vie. Existe coisa em Ce nossas n'est pas Dieu qui va le que faire. não é Deus que vai fazer. Rappelle-toi que Dieu nous a donné le libre Que Deus arbitre. nos deu o livre árbitro. Les hommes veulent que Dieu fait des choses comme ils le veulent. Homens querem que Deus faça Les as coisas hommes veulent que como eles Dieu... desejam. Je vais te dire une Eles chose. querem, eu vou dizer algo. Aujourd'hui dans le monde, Hoje no mundo, les gens veulent as pessoas querem fusionner fusionar leur vie terrestre a vida terrena avec la vie céleste. com a vida celestial. Le monde veut fusionner O mundo quer la fusionar vie du monde a vida mundana avec la vie céleste. com a vida Les celestial. gens veulent fusionner As leur pessoas projet, querem fusionar leur projet o projeto avec delas le projet de Dieu. com o projeto de Les Deus. gens veulent faire une As association pessoas querem associar avec Dieu, com Deus le projet de Dieu o projeto de Deus, qui est un projet céleste. que é um projeto Ne peut celeste. pas s'associer Ele não pode avec un associar projet com terrestre. o projeto terreno. La vie de ce monde A vida mundana restera dans le monde. ficará no mundo. La vie A terrestre vida terrena restera dans la vie terrestre, sur la terre. La vie céleste mas a vida celeste restera dans le monde céleste. continuará Tu celestial. dois te
Tu dois changer ta manière de vivre. a tua maneira La de Bible a dit que quand on accepte A Jésus, Bíblia fala que quando nós on aceitamos redevient une nouvelle créature. nós nos tornamos uma Quand nova tu fais ta criatura. baptême, Quando você se tu batiza, es mort pour le monde você morreu para o et mundo. tu vis en Jésus-Christ Você pour Dieu. vive em Jesus Cristo. Que veut dire cela? O que quer Ça veut dizer? dire changement de Quer vie. dizer que você Je ne vis plus comme je vivais avant de connaître Jésus. vive mais como Tu ne peux pas você vive être antes avec de conhecer Jésus. Jesus. Tu ne Você peux pas não être avec pode Jésus estar com Jesus et continuer à vivre la même e manière. continuar a viver Tu da ne mesma. peux pas être avec Jésus Você não pode et viver pratiquer com toujours Jesus e praticar les mêmes choses que tu as pratiquais avant. mesmas coisas que você Tu praticava. dois changer de vie. Você tem que mudar de Ne te laisse pas vaincre par le diable. Não se deixe Il te vencer dit que pelo tu diabo. vis par la Que grâce. te diz, você vive Oui, pela graça. Dieu nous a graciés en Jésus-Christ. Deus, ele nos deu a graça. Mais Dieu lui-même nous dit aussi en Mas ele Jésus-Christ também em Jesus Cristo. que si quelqu'un veut le suivre, Se alguém quer segui-lo, qu'il se charge de sa que croix ele carrega a sua et qu'il le suit tous les jours. e que ele segue. Je vais te dire aujourd'hui, Eu quero dizer-lhe tu ne algo. rentreras pas dans le royaume des cieux avec tes bagages. Não vai entrar no reino Tu de ne Deus rentreras pas dans le royaume des cieux avec ton ancienne vie. com sua antiga vida. Tu dois abandonner l'ancienne Mas vie. você tem que abandonar Oui, sua ça s'appelle antiga sacrifice. Isso se chama Tu dois sacrificar. sacrifier Você tem que ton sacrificar ancienne vie. a sua vida antiga. Sinon, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Você não entrará. Tu dois abandonner la vie de cette Tem terre que abandonar essa vida et terrestre vivre en Jésus-Christ pour e Dieu. viver em Jesus Cristo. Tu para dois Deus. mettre en pratique ce que la Bible te Você dit. tem que colocar em prática Je veux te dire o aujourd'hui que a Bíblia diz. que tout ce que tu en as besoin pour vivre, Eu quero te dizer ça que se trouve dans cette que livre você precisa para viver qu'on appelle la se Bible. encontra no livro. Plusieurs livres ensemble. Vários livros. Ce n'est pas l'Ancien Testament tout E seul. não é o Antigo Ce n'est pas le Testamento Nouveau só, Testament tout e seul. nem o Novo. L'ancien só. et le nouveau É os dois qui juntos fait la Bible. que fazem a Bíblia. Ne refuse pas l'œuvre de la croix. Não rejeite Ne rejette pas l'œuvre de la da croix. cruz. Jésus a commencé son œuvre sur la Jesus, terre ele começou a sua obra en na disant terra. quoi? E o que ele diz? Répentez-vous. 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 Car le royaume de Dieu est proche. O reino de Deus Le royaume de está Dieu est proche. O reino de Deus Cela está veut dire próximo. quoi? O que quer dizer isso? Mon ami, cela veut dire transformation. Quer dizer transformação. Cela veut dire changer de Quer vie. dizer mude de Je vida. dois changer ma Eu vie. tenho que mudar. Je a ne minha dois vida. plus vivre comme je Eu não vivais. posso continuar vivendo como eu Jésus vivia. ne fera pas exception de Jesus personne. não fará excepção de pessoas. Le jour que le trompette va No sonner, dia que a trombeta vai tocar, tu vas arriver devant le você Seigneur vai chegar diante do et tu Senhor. vas dire, Seigneur, tu E tu connais vai mon dizer, cœur. Senhor, tu J'ai conheces fait o tout meu mon coração. possible. Eu fiz todo o Je voulais possível. abandonner cette Eu vie. queria abandonar Je voulais essa abandonner vida. cette Eu chose. queria abandonar essa Mais je coisa. n'ai pas arrivé, Seigneur. Mas eu não J'avais conseguia. besoin pour Eu survivre. precisava para Dieu te sobreviver. dira arrière de Deus moi. vai dizer, Sors devant moi. sai de diante. Jésus va te dire, sors devant Jesus moi. vai te dizer, Je sai da ne t'ai minha jamais frente. Eu connu. nunca te conheci. Je ne t'ai jamais Eu connu. nunca te conheci. Dieu ne fera pas d'exception Deus de não vai personne. fazer exceção. Tu dois abandonner Você tem que la vie de abandonar débauche. a vida de deboche. La Bible a dit A Bíblia fala qu'il faut se que transformer. tem que Il se faut se transformar. repentir. Tem que se arrepender. Ça veut dire transformation. Quer dizer transformação. Abandonner mon ancienne vie Abandoner a minha et vida recommencer antiga une nouvelle vie e en recomeçar uma Jésus-Christ. vida com Jesus. Ce n'est pas tes années chrétiennes qui vont te Não é sauver. teus anos de crente que Ce vai n'est te pas parce que salvar. ta maman est Não é chrétienne, porque prie pour tua toi. mãe é crente Ce n'est pas que ora parce que por ton você, père est chrétien, il prie pour ou toi. seu pai ora por Ce você. n'est pas que tes enfants Não sont chrétiens é et prient pour toi. porque seus filhos são crentes que Il oram por s'agit você. de toi et Dieu.
é entre Ton você âme e clame au Deus. Seigneur. A tua alma clama ao Prends Senhor. courage. Toma coragem. Prends courage. Toma Et coragem. abandonnez la vie de débauche. Abandone a vida de Et deboche. abandonnez la vie qui t'empêche Abandone essa vida que de te vivre une impede véritable de communion avec viver Christ uma Jésus. comunhão com Cristo Jesus. Aujourd'hui dans Hoje le no monde, mundo, pendant ce confinement, durante essa ce n'est pas quarentena, pour préparer la vie não é terrestre. para você preparar a sua vida. Non, terrestre. cela est erreur Não, monumentale. isso é um erro fundamental. Ce n'est pas pour préparer la vie Não é terrestre, para você preparar uma mais vida pour préparer terrestre, la vie mas céleste. prepare uma Dieu vida. donne une chance à Deus l'humanité dá uma chance de revenir à de lui. voltar a Ele. Dieu veut que tu sois indépendant, toi et Ele quer que Jésus-Christ. você já seja Dieu veut que tu dependente mets en pratique de Jesus Cristo e sa coloque parole. em prática a sua Ne palavra. doute plus. Não duvide. Dieu ne va pas fusionner son projet avec la Deus, ele tienne. não vai funcionar. Dieu ne va pas faire exception de toi. Ele não vai fazer exceção. Réponds-toi Se aujourd'hui. arrependa hoje. Réponds-toi aujourd'hui. Se arrependa hoje. Change de vie. Mude de vida. Change de vie. Mude de vida. Abandonne Abandone cette vie de débauche essa vida de qui t'éloigne de Dieu. que te afasta de Deus. Abandonne cette vie Abandone essa qui fait que ton cœur te que condamne. faz que seu coração. Dieu ne fera pas d'exception devant lui. Deus não fará acepção. Dieu va partager le peuple. Deus, ele vai Il va dividir. prendre un, il met à droite, l'autre, il met à gauche. Ele vai colocar uns à Et direita à la e fin, outros à esquerda. E no il final, va dire à une partie, ele vai dizer para retirez-vous de moi, saiam vous de qui diante pratiquez de mim. l'iniquité. Vocês que Je vous ai praticam jamais a iniquidade, eu nunca vos Je vais te dire une chose aujourd'hui. Eu quero te dizer algo. Quel que soit ce que tu fais, Qualquer que seja même o que si você tu faz, donnes tout ce que tu as ainda que você ofereça tudo que você tem et donner aux pauvres, e Deus pobre, mais tu ne vis pas une vie en communion avec Christ se Jésus, você não vive uma vida em comunhão com tu ne Cristo, rentreras pas dans le royaume des você cieux. não vai entrar no reino dos Je céus. vais te dire un secret aujourd'hui. Eu vou te falar um Ce segredo. n'est pas ce que tu fais Não é o que você dans faz ce monde qui va te sauver. que neste mundo que Ce vai n'est te pas salvar. parce que tu prends soin de pauvres. Não é porque Ce você n'est pas parce que tu donnes la nourriture aux pauvres. que você alimenta Ce n'est os pas parce pobres. que tu prends le soin des autres. Não é porque Ce você n'est pas parce faz que tu ne fais pas mal à un mouche. porque você não faz mal. Ce n'est pas parce que tu n'as jamais tué. Não é porque você La não seule faz. chose qui va te garantir le salut, A única coisa que vai c'est te ta garantir communion avec a Christ saúde Jésus. É tua comunhão Si com tu Cristo. abandonnes la vie de débauche Se você abandone a sua et vida te de rattacher en débauche Jésus-Christ, e se agarre com c'est Deus. cela qui va te sauver. É isso que vai te Ne te salvar. trompe pas. Não se engane. Ce n'est pas ces œuvres dans cette terre qui va te Não sauver, é as obras da terra mais que c'est vão te ton salvar, attitude envers ton Dieu. mas a tua atitude, C'est que tu es capable d'abandonner pour Dieu o que você é capaz de la vie abandonar qui t'éloigne para de teu Dieu. Deus. A vida que te Ce qui afasta te de condamne tous les jours. Deus, aquilo de que te condena Abandonne de vivre dans le péché. abandona de viver no Abandonnez le péché. pecado. Abandona o pecado. Tu ne rentreras pas dans le royaume des Você cieux. não entrará Ce no n'est reino pas de le Deus. moment de préparer la vie terrestre. Não é o momento C'est le moment de préparer ta de vie preparar a vida céleste. terrestre, mas a C'est le moment de préparer ta vie céleste. Prepare sua vida celeste. Tu as été créé par Jésus-Christ. Você foi criado Et tu es créé pour lui. e você foi criado Nous para devons glorifier Ele. E Dieu. nós devemos Nous devons glorificar vivre Deus, dans son abondance. viver na sua abundância. La Bible dit cherche A Bíblia diz premièrement le royaume de primeiramente Dieu o reino et sa justice e a sua et toutes les autres choses. todas C'est as lui qui outras va te coisas. le donner É par-dessus. Ele que vai te Je dar. crois en cette E parole. eu creio Je nessa te palavra. conseille de faire E eu cela. te aconselho La de Bible fazer a a dit- mesma coisa. La Bible a dit, A Bíblia diz tout est possible à celui qui croit. tudo é possível àquele C'est la parole de Dieu. é a palavra Si de tu Deus. crois, E se você crer, tu es capable de le faire. você é capaz de Tu es capable Você d'abandonner é capaz de la abandonar vie du péché. a vida de Tu es pecado. capable Você é capaz de renoncer de à renunciar ce qui t'éloigne de Dieu. a o
que te afasta. Ce n'est pas les œuvres que tu es en train de Não faire. é as obras Aider que le você está pauvre. fazendo, ajudando os Tu pobres. passes jour et nuit dans la Você rue passa dia e noite na à rua, préoccuper des SDF. se preocupando com os... Je te dis ce qui va te sauver. Eu vou te dizer C'est o ta que communion faz, avec é Jésus-Christ. a tua comunhão. Être un véritable membre de Christ. Ser verdadeiro membro de Dieu n'aura pas d'excuses. E Tu n'auras pas d'excuses devant você Dieu. não terá desculpas. Tes excuses ne vont pas être As valables tuas desculpas não serão parce que ton válidas. cœur te condamne. Porque teu coração já Répands-toi aujourd'hui. te arrependa hoje. Répands-toi aujourd'hui. Te arrependa hoje. Prépare ta vie céleste Prepare sua avant vida que la celeste. trompette sonne. Antes que a trombeta Jésus toque. veut que tu marches sur tes deux pieds. Jesus, ele quer que você caminhe Il veut que tu marches sur tes deux pieds. sobre os seus dois pés. Aujourd'hui, tu as des pasteurs Hoje você tem pastores qui prêchent toujours que ainda pregam en live no sur les online, réseaux sociaux. nos redes Mais tu sociais. dois te mettre debout en Mas Jésus-Christ. você tem que colocar Qui de sait pé demain? diante de Jesus. Si demain tu auras toujours des Quem pasteurs, sabe se amanhã est-ce que ainda demain tu auras toujours haverá le live pastores pour écouter live la parole de Dieu en para live? escutar a palavra de C'est pour Deus cela que live? Dieu veut faire de toi É aujourd'hui por isso que Deus hoje le quer temple fazer de son você esprit, o templo pour do que tu Espírito puisses marcher sur tes deux para que pieds você possa andar no en seu pé Jésus-Christ de Nazareth. em Jesus Cristo. Aujourd'hui, avec des pasteurs, Hoje os et pastores tu n'écoutes pas la parole, você tu não ne te escuta a palavra repentis de pas Deus. de la parole. Você não Imaginez imagina quand tu seras sans les pasteurs, quando não haverá quand os tu seras pastores, sans des hommes et des femmes de Dieu. como não haverá mais Quelle sera ta vie future? como vai ser sua vida. Prépare ton avenir. Prepare o Prépare ton avenir céleste. futuro celeste. Abandonne la débauche. Abandone a Le deboche. message de Jésus-Christ, A mensagem de Jesus Cristo c'est la croix. é a cruz. Aller à la croix. Ça Vá. veut dire sacrifice. Quer dizer Porte sacrifício. ta croix tous les jours Carregue a sua cruz. et le todo suive. E siga. C'est cela. É isso. Je vais te révéler encore une Eu chose. quero te revelar mais algo. Quelle est l'œuvre? Qual é a obra? L'œuvre. A obra. L'œuvre de la foi. A obra da fé. L'œuvre de la foi, A obra da fé, il englobe ela envolve sur un seul parole. sobre uma só palavra. Sur un seul parole. Sobre uma só Je vais te le palavra. révéler E aujourd'hui. eu quero te revelar. L'œuvre de la foi, A obra da fé, il englobe ele envolve sur un seul parole. sobre uma só palavra. L'amour. Amor, Ah oui, l'amour. amor. Tu vas me dire, ah bon mon frère? E você vai me dizer, o quê? L'œuvre de la foi, c'est l'amour. A obra da fé é o amor? Oui. Sim. Le premier œuvre de la foi, A primeira obra da fé c'est l'amour. é o amor. Si tu pratiques l'amour, Se você pratica o amor, tu vas pratiquer tous les autres œuvres. você vai praticar todas as Tu vas aimer ton prochain. Você vai amar o seu próximo. Tu vas donner la nourriture aux pauvres. Você vai alimentar os pobres. Mais tu ne peux pas Mas você não pode négliger cela negligenciar et isso commencer par les autres. e começar por outras Il coisas. y a un processus. Existe processo. Si tu as l'amour de Se Dieu, você tem o amor de Deus, accepte Jésus-Christ véritablement. aceite Jesus. Si tu as l'amour de Dieu, Se você tem o amor de abandonne le péché. Deus, abandone o pecado. Si tu as l'amour de Se Dieu dans ton você cœur, tem o amor de Deus no seu renonce à ce qui t'éloigne de Dieu. renuncie ao que te Et afasta une de fois pratiqué l'amour de Deus. E uma Dieu, vez que você tu pratica vas voir o tous les amor de Deus, autres œuvres. você vai ter todas Mais ça essas commence par l'amour. Mas tem que começar C'est pelo pour ça la amor. Bible a dit, É por isso que a Bíblia aime fala, ton Dieu de toutes tes forces, ton Deus de de toutes toda tes tua pensées, de todo de o tout teu ton pensar, être. de todo o seu C'est ser. le premier É o commandement. primeiro Et mandamento. le deuxième semblable à cela. O outro é semelhante a ti. Aime ton prochain comme toi-même. Ame ao seu próximo como a La você. Bible nous révèle A cela. Bíblia que nos revela L'œuvre de la foi, a obra da fé c'est l'amour en premier lieu. é o amor. Tu em ne peux primeiro pas lugar. négliger cela. Você não pode Si tu negligenciar isso. n'utilises pas l'amour de Se Dieu você não tem o amor et de tu Deus, commences à donner la e nourriture aux você pauvres, começa a alimentar
entra Tu no commences show. à te mettre dans l'œuvre de l'humanité humanitaire Você começa a fazer obras humanitárias. sans commencer par l'amour. Sem começar a amar. Si tu as l'amour Se você tem o amor de Dieu dans ton cœur, Deus em você, tu vas accepter Jésus. você vai aceitar. C'est là que ça commence. Aí Et começa. une fois accepté Jésus, Quando você aceita Jesus, tu vas pratiquer l'amour de você Christ. vai praticar Et tu amor. vas voir toutes les autres E œuvres. você vai ver todas essas Tu ne obras. peux pas être en dehors du corps de Christ Não pode estar fora do corpo de et dire que Cristo tu crois en Dieu. e dizer que você crê em Deus. Satan croit en Dieu. Porque Il Satanás, croit que Dieu existe. ele crê Il croit que Jésus ele le sabe Christ que existe. Deus e Cristo existem. Il croit. Ele crê. Il est chrétien comme toi. Ele é Parce crente qu'il como- croit que Christ existe. Porque ele crê que Cristo existe. Mais il ne fait pas la volonté de Christ. Mas ele não faz a vontade. Alors, Então, Satan, Satanás, penses-tu qu'il rentrera dans le royaume des cieux? você acha que ele vai entrar no reino Non, dos il céus? va jeter Não, ele vai dans ser le feu. lançado no fogo, où il y aura les grincements des dents. onde vai haver ranger. Mon ami, mon frère, ma Deus. soeur, Meu amigo, soyez meu un irmão, chrétien. Seja Soyez un chrétien membre du corps de Christ. crente, membro Ce n'est do pas un corpo. chrétien Não é cristão de mots, de de palavras, Bible en bas le bras. de Bíblia embaixo do Ne braço. soyez pas un chrétien Não seja crente parce que tu aimes ton pasteur. porque você ama Ne seu soyez pas un pastor. chrétien Não seja crente pour masquer ta vie. para Cela ne te garantit pas le salut. Isso não te garante a salvação. Préparez ta vie céleste. Prepare a sua vida celeste. Préparez ta vie céleste. Prepare a sua vida Au celeste. nom de Jésus-Christ. No nome de Abandonne le péché. Jesus. Abandone o pecado. Sinon le moment venu, Senão o momento quand le vai chegar trompette va sonner, e a trombeta vai tocar. tu vas rester. E você vai Quand le trompette va Quando sonner, a trombeta vai tocar. si tu continues à vivre dans e le você débauche, continuar nessa vida de si tu deboche, continues à vivre ce qui ne plaît pas au Seigneur, continua a não tu vas agradar. rester. Você vai. Tu n'auras pas d'argument devant não vai Dieu. ter argumento. C'est pour de Deus. cela la parole de É por Dieu isso que a palavra de fut Deus adressée à l'apôtre Paul pour toi ela aujourd'hui. foi dirigida ao apóstolo Paulo Il para te você. dit, E ele te fala: garde la foi en Christ. guarde a fé em Cristo. Détourne-toi Te de péché. de pecado. N'éloigne pas ton regard E não afaste os seus vers la olhos croix. da cruz. Continue à regarder Jésus. Continue Ne regarde ni à droite ni à Não gauche. olhe para a direita. Continue nem à pra regarder esquerda, Jésus. Mas olhe só Jesus. Même si le vent souffle, Ainda que o vento sopre. même si les arbres tombent, Ainda que as árvores caem. même si Ainda la maladie est là, a doença même aí. si le coronavirus est O là, coronavírus está aí. ne détourne pas ton regard. Não afaste Même o seu si la olhar. mort arrive, Ainda que a morte ne chegue. détourne pas tes regards. Não Continue à regarder Jésus. olhe Continue à regarder olhe la para croix. Jesus. Para Continue à regarder la croix. Olhe para a cruz. Il n'y a pas de victoire sans Não há lutte. vitória sem luta. Il n'y a pas de victoire sans guerre. Não existe vitória La sem guerre guerra. viendra. A guerra virá. Mais si tu crois, Mas se você si tu crê pratiques l'amour de e você Christ, praticar o tu vas amor, vaincre en Jésus-Christ. você vai vencer. La Bible nous dit A Bíblia que diz Christ, il est la tête de l'Église. que Cristo é a C'est cabeça lui da qui doit igreja. nous guider. É Ele que vai. Dieu a réconcilié l'humanité Deus, Ele trouxe a reconciliação para a humanidade. en Christ Jésus. Em Cristo Jesus. Dieu a voulu nous Deus, réconcilier Ele quis nos en reconciliar em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Ce n'est pas une autre chose. Não é outra Ce n'est coisa. pas un autre nom. Não é um outro. C'est nome. Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume des Você cieux não poderá entrar si no tu reino ne do passes céu. pas par Se Jésus-Christ. você não passar Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu você não vai entrar en no reino vivant une vie de débauche. vivendo uma vida Tu as accepté Jésus. Ça fait 50 ans que tu es chrétien dans Faz l'église. 50 anos que você aceitou Jesus. Mais tu continues à vivre toujours de la même manière. E você continua da mesma Tu forma. continues à pratiquer la même chose. Você continua praticando Il n'y a pas eu de changement. E não Il n'y a pas eu de transformation. Você não foi Et tu te transformado. dis pourquoi? E você pergunta: Pourquoi ma vie est comme ça? por que é que a minha Tu ne vida prends pas courage Porque você não toma comme coragem, Josué como pour Josué, changer ta vie, para mudar pour transformer ta vie, para a sua vida, pour se repentir,
para se pour renoncer aux débauches, para pour rejeitar o renoncer au deboche, péché, rejeitar o pecado, la trompette va sonner. a trombeta vai Comment tocar. va ta vie? Como está? Laisse Dieu transformer ta vie aujourd'hui. Deixa Deus transformar. Laisse Dieu sua transformer vida ta vie hoje. aujourd'hui. Hoje. Nous devons nous préparer Nós devemos pour estar partir prontos dans le royaume des cieux. para partir ao Car nous ne sommes pas d'ici. Por nós não Et somos. toi qui n'as pas encore accepté E Jésus, você que ainda não aceitou Jesus, je te demande aujourd'hui, eu quero te pedir. qu'est-ce que tu penses de ta vie? O que você Je te demande da aujourd'hui, sua vida? je te dis aujourd'hui, Eu te digo et je hoje, te conseille e eu te d'accepter le Seigneur Jésus. de aceitar. C'est l'unique É moyen o único de meio s'échapper de dans escapar cette grande vague dessa grande qui est en train de onda frapper la que terre. está atingindo a terra. Cela, le coronavirus, Esse ce coronavírus n'est rien comparé não é à comparável ce que l'Apocalypse ao nous que annonce. o Apocalipse nos Quand la marque de la bête va arriver, quando a marca da besta. le coronavirus n'a rien du tout. O coronavírus Le coronavirus, o coronavírus c'est un moment que Dieu nous donne é um momento que à Deus se nos dá ressaisir. para nos Communion avec Jésus. voltar a ter comunhão. Accepte Jésus-Christ. Aceita Jesus. Toi qui es dans l'église, Você que está na mais tu igreja. continues à vivre une vie de E débauche. você continua com Tu essa continues vida à vivre hors l'église. vivendo fora da igreja. Tu vives des choses dans le E monde você vive as coisas. et tu viens devant le Seigneur pour pleurer. Você vem diante do En Senhor. soi-disant, chorar. tu ne sais pas ce qui se passe dans ta E vie. você diz, eu não sei Tu o as que peur de refuser le plat de manger porque você tem medo de que rejeitar Satan te propose. Satanás te Tu as peur de refuser le Você plateau de tem manger medo de rejeitar os pratos que Satan te propose. que Satanás te Parce que propõe. tu dis oui, je dois manger. Porque você diz, J'ai faim, je dois manger. eu tenho fome, eu preciso. Seigneur, tu connais ma vie. Senhor, tu Que j'ai conheces besoin minha de ce vida. plateau de Eu manger. preciso desse prato. Sinon, je vais mourir. Senão eu vou morrer. Je te dis E aujourd'hui Deus te diz que tu ne vivras pas seulement du pain, você não viverá só mais de tu pão, vivres de toutes les paroles qui mas sortent de la bouche de toda Dieu. palavra que sai da boca de Abandonne, refuser ce plateau de Deus. manger Rejeita esse prato que Satan te propose. Satanás te Avec propõe. ça, Satan te tient E prisonnier. com isso, Satanás Abandonne ele te cette mantém vie de débauche. Abandone Tu essa ne vida de rentreras Deus. pas dans le royaume de Dieu. Você não vai Même entrar si no tu reino fais de le Deus. touriste dans l'église, Ainda que você faça turismo même na si tu es igreja, habillé en brebis, ainda que você está tu vestido ne de rentreras ovelhinha, pas dans le royaume des você cieux. não vai entrar no Abandonne reino de cette Deus. vie de débauche. Abandone essa vida de deboche. Refuse ce que Satan te propose. Refuse o que Satanás. Rappelle-toi de Jésus-Christ dans le désert. Lembre-se de Jesus. La no Bible a deserto. dit que Jésus a jeûné 40 jours et A 40 nuits. Bíblia fala que Jesus jejuou 40 Pendant que dias. Jésus était en jeûne, E quando Jesus estava a jejuar, Satan ne pas apparaître. Satanás, ele Le não, tentateur n'est pas venu auprès de Jésus. ele não apareceu. Satan laissait Jésus pendant qu'il est en jeûne et prière. Satanás, ele desceu Jesus Pendant 40 jours et 40 nuits, durante 40 dias. Satan ne pas apparaître devant Jésus. Satanás, ele não apareceu. Mais une fois que Jésus a fini de Mas jeûner, uma vez que Jesus 40 jours et 40 nuits, parou de jejuar, la Bible a dit que Jésus a eu faim. 40 dias, 40 noites, Pourquoi Jésus a eu a faim? Bíblia fala que Jesus teve fome. Pourquoi Jésus a eu faim? Então, por que ele Parce teve que Jésus fome? était comme moi et toi. Porque ele era como Il était en chair et en os. Ele era em carne. La Bible a dit qu'il a A descendu du Bíblia ciel fala que ele pour desceu porter do nos céu péchés. para carregar. Il a été crucifié après à notre place. Depois ele foi Et Satan crucificado apparaît devant em Dieu, nosso lugar. devant Jésus. E Satanás, ele Et apareceu Satan a dit à Jésus diante comme ça, de Jesus e falou: transforme ce pain, transforma esse pão. transforme ce pierre Não, transforma a pedra en pain, em pão. parce que tu as faim. Porque tu tens Et fome manger, e come. sinon tu vas mourir. Senão tu vais morrer. C'est logique. É lógico. Tu as faim. Você tem fome. Quelqu'un te présente Que alguém te un plateau de manger. prato de C'est pas comme ça se passe pour toi E aujourd'hui. atualmente não é assim que C'est pas acontece cela com que você. Satan te propose Não é aujourd'hui. isso que
que Satanás está te propondo. Tu dois t'attacher à quelqu'un Você tem que ficar agarrado com que alguém. Satan t'a lié. Satanás te deu. Parce que cette personne te donne de la Porque nourriture essa tous les pessoa jours. te dá comida Si todo tu dia. l'abandonnes, tu vas mourir E de se faim. você Si tu deixar essa l'abandonnes, tu pessoa, vas devenir SDF. você vai se tornar Parce qu'il t'a accueilli dans sa sem maison. abrigo porque você está na casa Mais dele. j'ai une bonne nouvelle pour toi. Mas eu te tenho uma boa Jésus nova. est le modèle pour ta vie. Jesus, ele é o exemplo para Jésus a refusé Ele rejeitou d'obéir à de Satan. obedecer a Jésus a dit non à E ele Satan. disse não. Jésus n'a pas transformé le pierre en Ele pain. não transformou a Parce que pedra. Jésus a dit à Satan Porque ele diz a Satanás que l'homme ne vivra pas seulement de pain, não vai viver mais só de do toute pão, parole qui mas sort de la toda bouche de palavra Dieu. que sai da palavra Mon ami, da boca de Deus. ma sœur, mon amigo, frère, minha irmã, je meu te irmão, dis aujourd'hui eu quero te dizer que tu ne vivras pas seulement de pain, que você não mais vai de viver toute parole só qui de sort pão, de la bouche mas de de Dieu. toda palavra que sai da boca Refuse la nourriture de Satan. Rejeite a comida Abandonne de Satanás. cette vie de débauche. Abandone essa vida de Tu ne deboche. peux pas fusionner Você não vai la poder vie du monde fusionar avec la vie céleste. a vida do mundo. Tu ne peux pas fusionner Você não vai poder tes fusionar bagages avec les vies a célestes. tua bagagem com a Tu vida dois Você renoncer. tem que C'est pour renunciar. cela que Jésus a É dit, por isso que Jesus diz: répentez-vous, répentez-vous. Le royaume des cieux est O proche. reino de Deus. Jésus, il est à la porte de ta maison Jesus, ele aujourd'hui. está à porta Jésus, de il sua frappe à casa. ton cœur. Ele bate em Il seu te coração. pardonne de tout le péché. E ele Il te perdoa pardonne de la vie de débauche que tu as da vida vécue. de deboche. Si tu acceptes Se aujourd'hui você de aceitar renoncer à cette de vie renunciar et te a essa transformer te à un transformar véritable membre du corps de um Christ, verdadeiro membro voilà do ce corpo. qui va te sauver. E aí está Voilà pourquoi tu as o que été vai te créé. salvar. Ce n'est pas pour Aí rester está sur cette terre, porque você foi criado. mais pour qu'un Não jour tu foi para retournes ficar na terra, mas um dia você vai ter que voltar dans ton Père céleste para o seu Pai qui t'a celestial créé que te criou. et tu dois vivre pour lui. E você vai ter Tu que dois marcher você vai pour lui. viver para Ele. Ta Andar vie para Ele. doit, A sua vida ta tem. vie doit A glorifier sua son vida nom. tem que glorificar. Écoute, mon ami, Escute, tu meu. ne peux pas continuer à manger Você não pode continuar sur un plat qui est sale. num prato sujo. La Bible nous dit A Bíblia que diz chacun lave sa robe, que cada um tem que lavar sua qu'elle soit vestimenta, blanche comme la que neige, ela seja limpa, pour pouvoir branca, como a- rentrer dans la porte para poder de la entrar nouvelle na Jérusalem. porta da La nova trompette Jerusalém. va sonner. A trombeta vai Jésus t'a donné le temps tocar. E Jesus te deu de o te poder préparer. de te preparar. Jésus t'a donné le temps Jesus te deu o de tempo te de préparer. te preparar. Change ta vie de religieuse. Mude sua vida Change ta vie religiosa, de religieux. a sua vida Que tu religiosa. passes avec la Bible en bas les Que bras. você passa com ela. Et com tu vida passes branca. la semaine à vivre une vie de débauche. Que você passa uma vida C'est poderosa. cela la parole. É isso a palavra. Transformation. Transformação. Transformation. Transformação. Changer de vie Mude sua vida. pour pouvoir rentrer dans le Para royaume de poder Dieu. entrar no reino de Deus. Et Dieu va te E bénir. Deus vai te Et ce qui va venir demain E o que virá amanhã contre toi, contra você c'est Dieu qui va te protéger. é Deus que vai te Au proteger. nom de Jésus-Christ. No nome Parce que tu as Jésus en toi. porque você Parce que tu es rattaché en Jésus-Christ. você está ligado. Arrêtez de faire semblant. Pare de fingir. Être dans une église pendant 50 ans ne va pas te sauver. Estar num templo por 50 anos não vai. Être au milieu, le peuple de Dieu seulement ne va pas te sauver. Estar no meio do povo de Deus não vai Mais te si salvar. ta vie est transformée, Mas se tua vida for si tu transformada, abandonnes ton ancienne vie, se você abandonar a sua si vida tu passada, renonces à toutes ces choses você renuncia a todas qui essas t'est coisas, attaché à cette terre, te agarra a este et tempo, préparer ton retour dans le Père. prepare a sua volta ao Si la Pai. trompette sonne aujourd'hui, Se a trombeta tu es tocar prêt pour hoje, partir. você está pronto Si para la partir. mort arrive aujourd'hui, Se a morte tu chegar es hoje, prêt pour partir. você está pronto para Arrêtez de vivre pour la terre. Pare de viver para Arrêtez de vivre pour la terre. Pare de viver para Mais vive pour Dieu. Mas vibra para Deus. Vive pour Dieu en Viva para Deus Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Arrêtez de préparer ta vie Pare terrestre. de preparar sua vida. Préparez ta vie céleste. Prepare sua vida. Il celeste. s'agit de cela. Isso. Dieu nous donne ces moments
de nous préparer en Jésus-Christ. nos deu esse momento. Tu ne peux pas continuer à jouer semblant. Você não Tu ne peux pas continuer à jouer chrétien. que é crente, Tu ne rentreras pas dans você le não vai royaume. entrar no reino de Deus. Dieu l'a parlé lui-même. Deus, ele fala. Il a dit, si tu obéis à mes Ele paroles disse, se você et tu le obedecer mets a minha en palavra pratique, e colocar em prática, je suis avec toi eu estarei com jusqu'à você la fin du monde. até o fim. Dieu protège Deus, ele celui qui protege est en Jésus-Christ. aqueles que estão. Dieu bénit Deus celui qui abençoa renonce à son ancienne aquele vie que et vive en rejeita Jésus-Christ pour lui. o velho mundo e viva para ele. Dieu te garantit une vie parfaite. Deus, ele te dá Dieu uma te garantia garantit une vie en perfeita, abondance. uma vida em Il a dit qu'il a préparé pour toi Ele diz, eu preparei un para avenir d'espérance futuro esperando dans l'abondance abundância en Jésus-Christ. em Jesus Cristo. Si ça te manque sur quelque E chose, se algo te falta, rejette tout ce qui t'attache à ce monde. rejeite o que te agarra, Rejette tout ce qui t'attache à ce monde. rejeite o que te amarra este mundo Relie-toi en e Jésus. te ligue em Jesus. Change ta vie véritablement. Mude verdadeiramente Et a sua toi et vida. ta famille, E você vous e serez toda a bénis sua en família, Jésus-Christ. vocês terão voilà l'œuvre de la croix. Aí está a obra da cruz. Chargez ta croix Carrega a sua cruz tous les jours todos os et dias suive Jésus. e siga Jesus. Sinon, le trompette va sonner. Senão a trombeta vai tocar, Tu vas rester. você vai ficar. Tu as eu ta chance. Você teve a sua chance. Je t'invite maintenant, mon ami. Quero te convidar Ferme tes yeux. de fechar Toi seus qui n'as olhos. pas encore accepté Jésus. Você que não aceitou a Jesus. Et répétez avec moi. E repita comigo. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, j'accepte maintenant. eu te aceito neste momento. Moi, Poté, Eu, dis ton prénom. repita seu nome. Dis Seigneur Dieu, Diga Senhor Deus. j'accepte le Seigneur Eu Jésus-Christ quero aceitar o Senhor Jesus comme mon unique, como o meu único suffisant e suficiente Seigneur Senhor, et Sauveur. Salvador. Et si j'avais fait un pacte E se eu fiz pacto avec le diable, com o diabo, s'il y a eu un pacte se teve à ma pacto, connaissance ou que je ne suis même pas au courant, ou consciente ou inconsciente, je brise maintenant eu quebro agora, au nom de Jésus no nome et je dépose ma vie e eu deposito entre tes mains. a minha vida Au em nom de tuas Jésus-Christ. mãos, em nome de Jesus. Amen. Amém. À partir de maintenant, A partir de tu es agora, devenu une nouvelle créature. você se tornou Tu es uma nova devenu criatura. enfant de Dieu. Você se tornou filho Mais de maintenant, il y a le processus à Mas suivre. agora tem um processo. Tu dois renoncer Você tem que renunciar à la vie que tu vivais. à vida que você Si après que tu acceptes Jésus, Se após que você aceitou Jesus, il n'y a pas de changement dans ta vie, não houve mudança na sua il y vida, a un problème. existe um problema. Donc il n'a pas eu de repentance. Então você não se Tu ne arrependeu. peux pas Você não pode te repentir se arrepender sans transformation. sem ter La transformação. repentance se fait O arrependimento se faz en vue de la vie que tu vas mener maintenant. diante da vida que você vai levar. La vie que tu mènes aujourd'hui A vida que você leva hoje, doit être différente ela tem que ser de ce que tu diferente vivais avant. do que você viveu. Là, Agora, tu es devenu une nouvelle créature. você vai se tornar Toi uma qui nova. es dans l'église Você que está pendant des années, numa igreja mais tu continues à pratiquer le anos débauche. e você continua a Je praticar t'invite maintenant eu quero convidar de te réconcilier de te reconciliar avec le Seigneur com o Senhor en ce moment. neste instante. Ferme tes yeux. Feche seus olhos Maintenant, répète avec moi. e repita Et comigo. tu dis ton nom. E você diga seu nome Et tu dis, Seigneur Dieu, e diga, Senhor Deus, je suis maintenant, eu estou agora je réconcilié. reconciliar. J'accepte de nouveau Eu aceito le novamente Seigneur Jésus-Christ o Senhor Jesus comme mon unique, como meu único, suffisant suficiente Seigneur Senhor, et Sauveur. Salvador. Et tout pacte que j'avais fait, Todo pacto que eu consciemment ou inconsciemment, consciente ou inconsciente, je brise maintenant. eu quebro agora. Toute vie que je vivais Toda a vida que eu vivi dans le débauche, no deboche, je brise maintenant. eu quebro Au agora. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Maintenant, Agora, tu dois abandonner ma você sœur. tem que Tu dois abandonar, abandonner mon frère. meu irmão, minha irmã, La vie que tu vivais. a vida passada. Tu le sais Você sabe, parce que ton cœur te porque condamne. o teu coração
Tu sais ce qu'il ne faut pas pratiquer pour être en communion avec Dieu. Tu dois prendre courage. Parce que ce n'est pas facile d'abandonner cette décision que tu dois faire pour ton bien, pour ton salut. Pour le jour que le trompette va sonner, tu puisses partir pour la gloire de Dieu. Amen. Maintenant, je vais prier pour toi. Pour que Dieu te donne la force. Pour que Dieu te rende fort. Pour prendre cette décision. Tu sais la décision que tu dois prendre. Parce que l'Esprit de Dieu, il te parle. Prie avec moi. Ferme tes yeux. Seigneur Dieu, mon Père, au nom de ton Fils Jésus-Christ, je te demande en ce moment, brise maintenant tout le pacte, toute infirmité, tout esprit diabolique qui a tenu cette personne depuis des années dans le passé. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Seigneur Dieu, arrache de la vie de cette personne toute infirmité diabolique, tout ce qui empêche cette personne d'être en communion avec toi, tout ce qui empêche cette personne d'aller de l'avant. Brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Brise maintenant au nom de Jésus-Christ. Arrache, Seigneur, toute infirmité diabolique, tout esprit diabolique. Arrache toute chose que Satan a planifiée. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Redonnez la joie. Redonnez la paix. Redonnez l'amour dans le cœur de cette personne. Gravez ta parole dans le cœur de cette personne pour qu'il ne puisse pas oublier plus jamais qu'il a été créé par Jésus. Il a été créé pour Jésus et qu'il doit vivre pour Jésus. Seigneur Dieu, arrache l'esprit de mort. L'esprit de mort qui attache cette personne. Brisez au nom de Jésus. Redonnez une nouvelle vie dans cette personne pour qu'elle puisse vivre comme une nouvelle créature. Seigneur Dieu Père, au nom de Jésus-Christ, je te demande tous les liens qui rattachent cette personne dans son passé. Cette personne n'arrivait pas à avancer parce qu'elle vit dans le passé, parce qu'elle a peur d'avancer. Et la peur a été jetée par Satan. C'est Satan qui utilise la peur. Brise la peur, Seigneur, dans la vie de cette personne. Brise cet lien, Papa, qui rattache cette personne dans le passé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Brise toutes les barrières qui empêchent cette personne d'aller de l'avant. Brise la peur, Seigneur. Cette personne a peur, Seigneur, d'abandonner le passé. Cette personne a peur d'avancer. Quand il est sur le point d'avancer, il retourne dans le passé parce qu'il a peur. Il a peur d'abandonner le plan que Satan lui offre cette matin. Brise maintenant cette lumière. Au nom de Jésus. Brise le chêne qui a enchaîné cette personne de ne pas avancer. Brise au nom de Jésus. Et ouvre maintenant une nouvelle porte que cette personne va rentrer. La porte qui est Jésus. Ouvre au nom de Jésus, Papa. Et ferme la porte du passé derrière cette personne.
Senhor, Que plus jamais que nunca cette mais personne retourne en essa arrière. pessoa volte atrás, Que plus que jamais nunca mais cette personne essa retourne pessoa volte à manger le a fourmi comer qu'il a vomi. o vômito que ela vomitou. À partir d'aujourd'hui, A partir de hoje, cette personne, mon Dieu, essa pessoa, meu Deus, il a vomi, Seigneur. ela vomitou. Ne permette pas, Seigneur, Não permita qu'il mais retourne manger que ele volte a se ce qu'il a alimentar vomi. do que ele já vomitou. Ah, Dieu Père, Ó Deus, Pai, au nom de Jésus, no nome de Jesus, transforme transforma la vie de cette a personne. vida dessa pessoa. Transforme, Seigneur. Transforma Au nom de Jésus, em nome de Jesus. fais de cette personne Faz desta un pessoa vase nouveau. vaso novo. Fais de lui, d'elle, Faz un dele vase nouveau. vaso Au novo. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Seigneur Dieu, celui qui est à l'hôpital, Senhor Deus, essa pessoa está dans un lit, Seigneur, qui est doente, malade, no leito qui est sur un lit, Papa, que está qui ne sait plus quoi faire, não sabe. que le médecin n'a pas de O solution. médico não tem mais. Arrache cette maladie. Venha arrancar Au nom de Jésus-Christ, em nome de Jesus. brise cette maladie. Quebra essa doença Au nom de Jésus, em nome de Jesus. relève celui qui est par terre. Levanta essa pessoa que está Au no nom de chão. Jésus-Christ, Em nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je prie Seigneur eu pour oro le médecin, pelos les médicos, infirmiers et infirmières, os enfermeiros, le personnel de nettoyage, o le agente, personnel médical, tous ceux qui sont face os que estão à à frente cette situation. dessa situação. Garde Seigneur, protège-eux, Protege, délivre de cette maladie, livra-os délivre-eux de toute maladie. Protege ele de Au toda nom de Em Jésus-Christ, nome de Jesus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, ceux qui travaillent aqueles que estão pendant cette période, durante esse ceux qui período, n'ont jamais arrêté de aqueles que travailler, não pararam só dans des hypermarchés, supermarchés, dans des magasins, dans les entrepôts, Seigneur. Ce qui fait que nous avons l'alimentation, nas empresas ce qui fait qu'il nous garantit, Seigneur, e nos pour garante qu'on o puisse alimento, aller au magasin acheter, pouvoir vivre. que nós possamos chegar. Garde-eux, protège-eux, Guarda-os. délivre-eux, Seigneur, Protège et leur famille. eles. Protège-eux de cette maladie, Protege de dessa cette coronavirus. esse Pour que corona. ces personnes, Seigneur, Que essa pessoa restent protégées. fique Pour protegida. qu'ils puissent nous garantir, Para que eles Seigneur, possam nos dar l'alimentation pour alimenter notre famille. que alimente Parce que, Seigneur, ces gens ne peuvent pas arrêter de travailler, essas Seigneur. pessoas não puderam Et ce parar qu'ils de font, trabalhar. Seigneur, E o que eles fazem ça nous garantit l'alimentation. nos garante o Je leur dépose entre tes mains Eu maintenant. quero colocá-los Au nom de Jésus-Christ, mas mãe não protège, délivre. protege. Seigneur Dieu, protège les familles. Senhor Deus, protege Les as familles qui ne famílias. savent plus quoi faire. Ceux qui sont désespérés. Estão Au desesperados. nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Je prie pour les gouvernements, Eu oro pelo pour le monde entier, mundo, pour toutes les nations. por todas Je as prie pour le président Emmanuel Macron, pelo Seigneur, presidente et da son França, gouvernement, Seigneur. seu governo, Capacite, capacita, rends-le capable, remplis-le de sagesse, sabedoria, d'intelligence inteligência, pour gouverner le pays, pour trouver des solutions, trazendo pour que la nation, Dieu, puisse être délivrée. protege Au nom de em Jésus-Christ. nome de Jesus. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Merci pour la vie de cette personne. Obrigado pela Merci vida pour la dessa, guérison de cette personne. pela cura Merci dessa, pour ta parole. pela tua palavra. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Je te remercie, mon Eu Dieu, quero te de agradecer toutes choses. de todas as Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Maintenant, mon ami, Agora, meu amigo, mon frère, ma soeur, meu irmão, minha irmã, tu peux être sûr você pode ter a que certeza si tu mets en pratique que se você colocar em prática la parole de Dieu, a palavra de Deus, rien ne peut pas nada vai poder t'arrêter. te parar. L'apôtre Paul dit O apóstolo Paulo que tu courais bien,
que você pode até correr. Qui t'empêche de continuer à courir? Quem vai te impedir de correr? Alors, Então, la décision t'appartient. a decisão a ti pertence. La décision t'appartient. A decisão pertence a você. Change ta vie. Mude sua Ne vida. continue pas à vivre comme ça. Não continue a viver dessa mesma forma. Jésus t'attend Jesus, ele te espera pour que tu puisses para que você possa être avec lui estar com ele. un jour dans la gloire. Dia na glória do Pai. Ne laisse pas que la trompette sonne Não permita que a trombeta toque avant de transformer ta vie. antes de transformar a sua própria vida. Que Dieu vous bénisse, Que Deus te abençoe. vous tous Vocês todos qui participez avec nous que estiveram participando dans conosco cette culte en live. neste culto em live, online. N'hésitez pas Hum, d'aller dans notre chaîne YouTube, vá no nosso canal YouTube. Missionnaire Poté. Não hesite. Missionário Poté. Abonnez-vous, Se mettez des inscreva, pouces, like, partagez la vidéo. divida o vídeo. À travers votre vie, des âmes vont être échangées. Através de sua vida, almas vão Faites mudar. à partir. Faça a sua parte. Allez dans notre Facebook, Vai no nosso Facebook partagez le culte. e divida o À travers toi, compartilhe un âme va être o sauvée. culto por causa de Et você. la gloire sera dans le Por royaume você, almas vão ser pour un salvas. âme qui est venu à Jésus. E a glória do Senhor será exaltada. por Merci uma à alma vous tous. que aceitou Jesus. Merci à vous tous Agradeço a todos qui avez participé que participaram dans cette live. neste Que online. Dieu vous Que bénisse. Deus vos Que Dieu abençoe. continue à vous Que protéger. Deus vos proteja. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Maintenant, nous allons prier Agora nós vamos pour orar remercier Dieu em agradecimento a pour Deus. terminer cette culte. E encerrarmos este culto. Et après la prière E logo após a oração de la fin, do final, le groupe de louange o grupo de louvor reprend la louange pour la fin. vai encerrar com um louvor. Amen. Amém? Ferme tes yeux. Feche seus olhos. Seigneur Dieu, mon Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu, nós queremos te de agradecer tout ce que tu as fait pour nous aujourd'hui. por tudo que o Senhor fez. Merci por pour nós. la transformation Obrigado pela de mudança cette personne dessa pessoa qui vient d'accepter que Jésus. veio, acabou de Merci pour aceitar. cette personne Obrigado por essa pessoa qui s'est réconciliée avec que Dieu. se reconciliou com Merci pour la guérison Obrigado pela que tu cura as donnée à cette que personne. tu deste a essa pessoa. Merci pour les familles Obrigado pelas que tu as famílias reconstruites aujourd'hui. que tu reconstruiu. Merci pour ta parole, Seigneur. Obrigado pela Et merci pour la vie, mon Dieu. Obrigado pela Continuez vida. avec nous Continua com chaque jour todos os au nom de Jésus-Christ. no nome Au de nom de Jésus-Christ. No nome de Au Jesus. nom de Jésus-Christ. No nome de Jesus. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Nous allons terminer avec la E louange. nós vamos encerrar com J'appelle le serre Eu chamo as pour irmãs terminer cette para culte encerrar este culto, en glorifiant le nom de l'Éternel. glorificando o nome do Que Senhor. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Rendez-vous mardi Quarta-feira, en direct direto, avec le programme com o programa Renaissance Renascer, à 19h. às 19 horas. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. La louange, Louvores. gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus.
sans malheur. Oh, que ce jour fut glorieux et très doux pour mon cœur. Il me libère, brise mes chaînes. Mon Dieu, mon sauveur, paix à l'œil, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie. Alléluia. Oh Dieu tout-puissant. Alléluia. Glorifiez son nom, il est bon. Il est avec les bras ouverts pour te accueillir de retour. Travers la mer, fardeau, Souci, déjà je suis placé. De Dieu la grâce m'a jusqu'ici soulevé. Alléluia. Alléluia Jésus. Il Alléluia. me libère, Glorifiez le nom de brise l'Éternel. mes chaînes. Car il est bon. Mon Dieu, mon sauveur, paix à l'œil, toujours nouvelle, sa bonté règne, amour immense, grâce infinie, La grâce, il est me infinie. Toi que libère, tu as fait, brise mes Jésus chaînes. t'attend avec le bras Mon ouvert. Dieu, mon Il sauveur, te pardonne paix à l'œil, en ce moment. toujours nouvelle, Renonce sa à tout bonté ce qui t'éloigne de Dieu. amour Et vive en communion. immense, Grâce grâce infinie. Alléluia. Alléluia. Glorifiez Dieu car il est bon. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume de Dieu sans passer par dans les lui. jours déterminés. Dieu, tous nous serons, nous ne pourrons pas épuiser Le jour qui resteront. Alléluia Jésus. Les jours qui resteront, les jours qui resteront. Alléluia. La grâce de Dieu est infinie dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia.